خدا کے کلام میں سے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 1 آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ آپ سب جن کے پاس خدا کا کلام موجود ہے پلیز اپنے سامنے کھولیے گا، اور اگر نہیں ہے تو آپ نے غور سے سننا ہے، اور آپ باقی جو ان کے پاس خدا کا کلام ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں جتنا آج آپ میں زور ہے، آج آپ نے بلند آواز کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، کیونکہ جیسے جیسے یہ خدا کا کلام آپ پڑھیں گے آپ کی زندگیوں میں ویسے ویسے خدا کی برکت آج داخل ہوگی۔ آمین۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے سبت کے دن دوبارہ اس کو ٹرائی کریں گے، 1 2 اور 3۔ سبت کے دن انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن کی صبح سویرے خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو وہ شخص فراق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ ہاللیلویا، یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ ہاللیلویا، آئیے خداوند کے جلال کے لیے زوردار تعریف۔ وہ جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے، وہ مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا ہے، موت اور قبر پر اس نے فتح پائی ہے۔ زوردار تعریف۔ آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کو اس سے مبارک ہو۔ حدیث کی یسوع جی اٹھا ہے۔ آمین۔ اللہ بات سے بولے گا یسوع جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ لیکن آج صبح تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو اس حقیقت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بہت اوقات جب ہم اس زمین پر زندگی کو گزارتے ہیں اور ہم فتح کی بات کرتے ہیں، خدا کی برکت کی بات کرتے ہیں، many times ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں رہتا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے۔ آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع اس لیے جی اٹھا کیونکہ وہ ہوا تھا۔ قرآن پاک سے بولے گا موت ایک حقیقت ہے، اور آپ کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ موت یہ خدا نے پیدا کی ہے، خدا نے کو بنایا ہے، یہ خدا کی طرف سے تھا۔ جب خدا نے آدم کو بنایا، اس کو آدم اور حوا کو خدا نے عدن میں رکھا، آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ان کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اور خدا نے ان کو یہ بتایا تھا کہ جس وقت تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تم مر جاؤ گے۔ سو موت کا فرسٹ ٹائم جب ذکر ہوا ہے یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے، خدا نے ان کو بتایا تھا کہ موت ایک حقیقت ہے۔ لیکن بہت اوقات جب ہم اس زمین پر اس زندگی کو گزارتے ہیں ہم اس بہت بڑی حقیقت سے یا تو اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اس سے منہ پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کی اویئرنس سے باہر نکلیں، اور ہم اویئر نہیں رہتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ زندگی کا منبع کون ہے، کیونکہ جب آپ کو یہ نہیں معلوم رہتا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے آپ کو زندگی کی اہمیت بھول جاتی ہے۔ آپ نے کبھی روشنی دیکھی ہے؟ جب روشنی نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو زندگی کے بارے میں معلوم ہے، جب زندگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اور چونکہ ہم اس ایک مقاصد کو بھول جاتے ہیں، ہم سکے کی ایک سائڈ کو دیکھتے ہیں دوسری سائڈ کو نہیں دیکھتے ہیں، ایک چیز کو ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے کی اویئرنس میں ہم زندگی بسر نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نہ تو ہماری زندگی میں زندگی کی اہمیت رہتی ہے اور نہ ہی ہم موت سے اویئر رہتے ہیں، نہ ہی ہم زندگی کو صحیح طور سے انجوائے کر پاتے ہیں، اس کی برکت کو حاصل کر پاتے ہیں، اور نہ ہی ہماری زندگی میں موت کی اویئرنس رہتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو اس بات کو جانتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے، جو اس بات کو جان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، ان کی زندگی میں زندگی کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔
फलाना से बोलेंगे मौत एक हकीकत है, हम सब में मरना है, और चूंकि आपने मरना है इसलिए आपको जिंदगी की जरूरत है। आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? चूंकि आपने मरना है और आप ये नहीं चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए मरें, आपके लिए जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती हो जाएगी। मौत का जिक्र खुदा ने खुद किया है। मौत का पहला जिक्र जो किया गया है वो खुदा की तरफ से है, खुदा ने इसको इनिशिएट किया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो मैं अभी जिंदगी गुजार रहा हूं, जिस तरह से मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं हमेशा के लिए अपनी तौर से ऐसे ही रहूं। आप मेरे नामी से देखें, आप में से कितने जिंदगी से खुश हैं? एक तो कहते हैं यार आप में से कितने खुश हैं, मैं वो नहीं बात कर रहा। आप खुश होना इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये पूछूं कि आप अपनी जिंदगी से कितने हैं जो खुश हैं? नहीं, रूहानी जवाब देना मुझे इसका, रूहानी जवाब देना मुझे इसका। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी ये ख्वाहिश होगी कि काश ऐसा ना मैं करूं, काश मेरी जिंदगी में ऐसा, काश मेरी जिंदगी में ये कमजोरी ना हो, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, काश ये बीमारी ना आए, काश ऐसी दर्द ना हो, काश ये जिंदगी में ना हो, काश ये मुश्किल ना आए, काश ये नाउमीदी ना मेरी जिंदगी में हो, काश मैं नाउमीदी में जिंदगी बसर ना करूं, काश ऐसा ना हो, काश वैसा ना हो। कभी काश का जवाब भी जिंदगी में एक जुगला कर बताएगा ऐसा होता है मेरी जिंदगी में। एक दिन अच्छा होता है और दूसरा दिन बुरा होता है, तीसरा दिन अच्छा होता है, चौथा दिन बुरा होता है, और ये अप्स एंड डाउन्स आपकी जिंदगी में जारी रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, और खुशखबरी आपके लिए ये है कि ये मौत हमें इन सारी नाउमीदियों, मायूसियों से हमें रिहाई बख्शती है। इसलिए तो पौलुस रसूल ने हमें ये बताया था, ए मौत तेरा डंक कहां रहा? मौत फतह का लुत्फा बांधी है, क्योंकि ये मौत हमारे लिए मुमकिन कर देती है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांजिट करें, एक जगह से दूसरी जगह मुमकिन हो, जहां पर ना नाउमीदी है, जहां पर ना बीमारी है, जहां पर ना ये दुख है, जहां पर ना ये तकलीफें हैं। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मौत की हकीकत का सामना करना ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मौत हमें खुदा के साथ मिला देती है। हालेलुया, मुमकिन कर देती है। तो आपको मौत का सामना करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपने हमेशा हमेशा इस अवेयरनेस में जिंदगी बसर करनी है कि आपने मरना है। एक दूसरे को लाकर बताइएगा मैंने मरना है। फिर हम मौत का जिक्र नहीं करते हैं, हम ज्यादा बरकत का जिक्र करते हैं। हम ये कहते हैं भाई साहब दुआ करो बीमारी ना आए, मुश्किल ना आए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये सब कुछ होगा और मौत भी आएगी। लेकिन खुशखबरी ये है कि हमारा यीशु नासरी मुर्दों में से जीता है और उसकी कब्र खाली है, उसने मौत और कब्र पर फतह हासिल कर ली है। मौत फतह का लुत्फा बन चुकी है और यीशु उसका डंक खत्म कर दिया है, और उसका डंक खत्म करके आपको और मुझे इस काबिल कर दिया है कि हम बाप की दाहिनी तरफ जा बैठे और हमेशा हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। से बोलिए मुझे हमेशा की जिंदगी मिल गई है, मुझे हमेशा की जिंदगी मिल गई है। हालेलुया। एक मिनट में और इस पे बताना चाहूंगा, मैं एक हकीकत से आपको अवगत करूंगा। करंथस की कलीसिया को पौलुस ने पहला खत लिखा, उसका 15वां बाब और उसकी 56 आयत में पौलुस लिखता है, कहता है मौत का दंड गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। दोबारा पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। कहता है कि मौत की कोई पावर नहीं है, ये पावरलेस है, और मौत को इम्पावर कहता है ये गुनाह करता है। कहता है मौत का दंड गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। शरीयत ने हमें अवेयर किया है कि क्या गलत है और क्या सही है, और जब आपको ये मालूम हो गया है कि क्या गलत है और क्या सही है, जब आप इस बात की अवेयरनेस में आ गए हैं और आप इसके बावजूद वो गलत काम करते हैं, पौलुस से कहता है आप इस मौत को एम्पावर कर देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह पर मुमकिन हो। लेकिन आपकी जिंदगी में इस मौत को जोर उस
مل جاتا ہے اور آپ اس کے شکنجے میں اس وقت آ جاتے ہیں جہاں سے آپ کو رہائی نہیں مل سکتی ہے جب آپ کی زندگی میں گناہ آ جاتا ہے. دوبارہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. کہتا ہے موت کا ڈنگ یہ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے. اور پھر 57 آیت میں لکھتا ہے مگر خدا کا شکر ہے ہاللیلویہ جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح سے بڑھ کر کیا بخشتا ہے؟ ہمیں فتح بخشتا ہے. بس اے میرے عزیز بھائیوں ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ بے فائدہ نہیں ہے. ایک سٹوری میں آپ کو بتانا چاہوں گا تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے. ایک شخص تھا اور وہ ایک ریسر تھا. وہ ریس کرنے والا شخص تھا. دوڑ میں حصہ لیتا تھا. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے دماغ پر چوٹ لگی اور اس کی جو سینسز تھی جو ذہن جس طور سے جو ریفلیکسز ہوتے ہیں جو آپ کی ٹانگوں کو آپ کے ہاتھوں کو جو انسٹرکشن دیتی ہیں کہ آگے قدم اٹھانا ہے ہاتھ کو موو کرنا ہے وہ اس کی بڑی کمزور ہو گئی. سو وہ کام کرتے کرتے ایک دفعہ بھول جاتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو ہلانا ہے. اگر ہاتھ میں چیز پکڑی ہے اس کے بعد اس کو بھول جاتا تھا کہ یہ اب ہاتھ کو میں نے کھولنا ہے یا بند کرنا ہے. اسی طرح جب وہ دوڑتا تھا تو دوڑتے دوڑتے اس کے لیے رکنا مشکل ہو جاتا تھا. ایک دن وہ اپنے کوچ کے پاس گیا. اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں یہ دوڑنا چھوڑنا نہیں چاہتا. میری بڑی خواہش ہے کہ میں دوڑوں اور میں بڑا تیز دوڑ سکتا ہوں, میں جیت بھی سکتا ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب میں دوڑتا ہوں میرا جو ذہن ہے وہ کام نہیں کرتا ہے اور مجھے رکنے کا یاد نہیں رہتا اور میں ٹکرا جاتا ہوں چیزوں سے اور مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے. مجھے میں گرا بھی ہوں, چوٹ بھی آئی ہے. یہ میری بڑا پرابلم ہے. اس کوچ نے اس سے کہا کہ تمہیں دوڑنا نہیں چھوڑنا ہے. کیا نہیں کرنا ہے؟ تمہیں دوڑنا نہیں چھوڑنا ہے. میرے پاس اس کا حل ہے. اس نے کہا میرے پاس حل اس کا یہ ہے کہ جب تو ریس کو دوڑے گا میں اس جو دوڑ کا جو ٹریک ہے اس ٹریک کے آخر میں کھڑا ہو جاؤں گا اور میں تیری مدد کروں گا. اور یہ ان کی ڈیل ہو گئی اور اس شخص نے ریس میں حصہ لیا, ٹریک پر کھڑا ہوا, اس نے دوڑنا شروع کیا اور آخر میں اس کا کوچ اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ دوڑتا گیا اور سب سے آگے نکل گیا. اور جب وہ آخر میں پہنچا اور اس نے آخری جو فنش لائن تھی اس کو جب کراس کیا اس کا کوچ آیا اور اس کو اس نے جلدی سے گلے لگا لیا اور اس نے کہا ختم ہو گئی ریس. آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تمام ہوا. اور یہ تمام ہوا کا مطلب یہ آپ کے لیے ہے, یہ مقصد آپ کے لیے ہے. خداوند یسوع مسیح نے صرف اور صرف صلیب پر ہمارے لیے جان نہیں دی اور ہمیں گناہوں سے آزاد نہیں کیا بلکہ اس نے ہماری اس دوڑ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں امپاور بھی کر دیا ہے. اور صرف امپاور نہیں کیا ہے, زور نہیں بخشا ہے, بلکہ وہ اس ٹریک کے آخر میں کھڑا ہمارا انتظار بھی کر رہا ہے. اور جب آپ اس دوڑ کو دوڑتے ہیں شاید آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا, شاید آپ کے لیے بڑا یہ پینفل ہوگا, تکلیف دہ ہوگا, لیکن آپ کے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آپ کا کوچ, آپ کا استاد اس ٹریک کے آخر پر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے. اور جب آپ پہنچیں گے وہ آپ کو گلے سے لگا لے گا اور آپ کو یہ بتائے گا اور آپ کو وہ ریکارڈ ملے گا جو اس نے آپ کے رکھا ہے. سو آپ کی یہ دوڑ بے فائدہ نہیں ہے, آپ کا یہ دوڑنا بے فائدہ نہیں ہے. شاید آپ کی ریفلیکسز کام کرنا چھوڑ دیں, شاید آپ کی ہمت جواب دے جائے, شاید آپ مزید دوڑنے کے قابل نہ رہیں, لیکن آپ نے یہ دوڑنی چھوڑنی نہیں ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے پالوس نے کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں, موت فتح کا لقمہ بن گئی ہے. ایمان. آخری بات اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, اس کے بعد ہم دعا کریں گے.
قرآن بات سے بولے گا موت ایک حقیقت ہے اور ہم اس کا سامنا کرنا ہے. آمین. لیکن خوشی کی خبر والی یہ بھی ہے کہ یہ موت ہمارے لیے ایک منتقلی ہے. ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی ہے. آپ میں سے کوئی بھی شخص اس زندگی کو کنٹینیوسلی ہمیشہ کے لیے نہیں جینا چاہتا ہے. آپ ان مسائل میں مشکلات میں آپ پھنسے نہیں رہنا چاہتے ہیں. آپ کی یہ ڈیزائر ہے کہ آپ آزاد ہوں. آمین. ایک اور بات اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جب وہ عورتیں قبر پر گئیں اور خداوند کو ڈھونڈنے کی کوشش کی, قبر خالی تھی اور 5 آیت میں لکھا جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. وہ یہاں نہیں بلکہ جیوتا ہے. اور پھر ایک لفظ وہاں پر کہا گیا, انہوں نے کہا یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا اس نے تم سے کہا تھا, اس نے تم سے کہا تھا, اور جو کچھ اس نے تم سے کہا ہے اس نے کر دکھایا ہے. آمین. جو کچھ اس نے کہا تھا اس نے کر دکھایا ہے. اور یہ کہنا اور اس کہنے کو یاد رکھنا یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. اس موت کا سامنا کرنے کے لیے, اس ٹرانزیشن کے لیے جو ہم نے زمین سے آسمان کی طرف کرنی ہے, ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ خداوند نے کیا کچھ کہا تھا. وہ بھول گئے, شاگرد بھول گئے, لیکن خداوند ان کو بار بار نظر آتا رہا اور خداوند ان کو بار بار یہ یاد کراتے رہے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا, کیا تم بھول گئے ہو, کیا تمہیں یاد نہیں ہے. پھر ان کو وہ باتیں یاد آتی تھی. جب خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوتے رہے, ان کو یاد آتا رہا کہ ہاں یہ خداوند نے کہا تھا, ہاں یہ خداوند نے کہا تھا. اور آج ایسٹر کے روز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, یہ گڈ نیوز, یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے, اور یہ ہے کہ جو کچھ خداوند نے کہہ دیا ہے وہ ہو چکا ہے. وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. ہر ایک لفظ جو اس کے منہ سے نکلا ہے آپ نے بڑے ایمان سے قبول کرنا ہے. آپ کے جو پروفیٹک الفاظ بولے گئے ہیں, ہمارے چرچ کے لیے جو نبوتی کلام ہوا ہے, یاد رکھیں جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ ہو گیا ہے. اس لیے تو ہم چرچ میں اتنا زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ہمارا فوکس یہ ہے, ہماری زندگی کا مرکز یہ بن گیا ہے کہ خدا بولے, خدا کلام کرے, اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس سال میں جو کچھ خدا نے کہا ہے خدا نے کر دیا ہے. قرآن بات سے بولیے خدا نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو گیا ہے. اگر وہ اپنے کہنے کے مطابق, بولیے اگر وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا تو آج جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی وہ کرے گا, اور اس نے کر دیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, آمین. اس لیے یہ ورسز آپ کے سامنے ہیں, یہ خدا کا کلام آپ کے سامنے ہم نے لکھ دیا ہے. آپ جب بھی چرچ میں آئے ان کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں, کیونکہ جو کچھ خدا نے کہا تھا وہ اس نے کر دکھایا ہے. آمین, آمین. انہوں نے ان کو یاد کرایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ جب وہ گلیل میں تھا اس نے تم سے کہا تھا, اور جو اس نے کہا ہے وہ ہو گیا ہے, وہ ہو چکا ہے, وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. آپ کی زندگی میں پروفیٹ کی بڑی اہمیت ہونی چاہیے. اس لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ چرچ مس کر دیتے ہیں, جو نہیں آتے ہیں, وہ کتنی بڑی بلیسنگ کو مس کرتے ہیں. You see, ایسٹر, کرسمس اور یہ گڈ فرائیڈے, یہ 3 ایسے ہمارے تہوار ہیں جن میں ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں جو کبھی چرچ نہیں آئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی زندگی میں خدا کے الفاظوں کی اہمیت نہیں ہے, شاید ان کی زندگی میں خدا کے کلمے کی, خدا کے کلام کی اہمیت نہیں ہے, شاید وہ یہ جانتے نہیں ہے کہ جو کچھ خدا کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس نے جو کچھ ابتدا میں کہا تھا ویسا ہی ہوا, اس نے جو کچھ کہا ویسے ہوتا گیا. اور آج بھی وہی خدا جو ابتدا میں ہے, آج وہی خدا یہاں پر موجود ہے, اور وہی خدا انتہا میں بھی موجود ہے. وہ ابتدا اور انتہا ہے, الفا اور اومیگا ہے. اس لیے آپ کی زندگی میں
कभी भी प्रोफेटिक की नबूवती कलाम की अहमियत खत्म नहीं होनी चाहिए, और ना कभी आपने ये सोचना है कि जो खुदा ने कहा था पता नहीं वो होगा या नहीं होगा। पादशाह हमें वैसे इनकरेज करते रहते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हम आपका हौसला यहाँ पर नहीं बढ़ाते हैं, हम आपको ये बताने के लिए स्टेज पर खड़े होते हैं कि खुदा कुदरत वाला है, वो काम में मुतलक है, जो कुछ वो कहता है हो जाता है, वो तूफानों को थमा देने पर काबिल है, वो मौतों को जिंदा कर देने पर काबिल है। किसी मेरी जिंदगी में कोई और शख्स, कोई नबी, कोई पैगंबर मुझे इंस्पायर नहीं कर सकता है, क्योंकि जब आप यीशु के बारे में पढ़ते हैं, एक एक काम जो यीशु ने किया है, जो यीशु ने किया था, कोई और शख्स वो कर नहीं सकता है। मैं कैसे किसी शख्स से इंस्पायर हूं? कैसे मुझे कोई पैगंबर को इंस्पायर करे? कैसे कोई नबी मुझे इंस्पायर करे? क्योंकि जो कुछ यीशु ने किया वो कोई कर नहीं सकता है, और वो कर कैसे सके? क्योंकि कलमा तो यीशु मसीह है, और जब खुदा बोलता है कलमा काम करता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में हकीकत होना बड़ा जरूरी है कि खुदा ने बोलना है और होना है। इसलिए ये जो कलाम आपके हाथ में है, ये जो कलाम आप लेकर आते हैं, ये जो कलाम आप सुनते हैं, हम ऐसे बेवकूफ नहीं है कि आपके सामने इतना जोर लगाते हैं। हमारा बाबले नहीं है कि हम आपको सिर्फ ये चंद बातें बताएं और आप हाथ उठाकर दुआएं करें, आप घरों को चले जाएं और आप वैसे के वैसे रहें। कलाम में ये कुदरत पाई जाती है कि इंसान को अंदर से बाहर तक बदल के रख देता है। आमीन। वो हालात को तब्दील कर देता है। कलाम में ये कुदरत पाई जाती है कि वो मुर्दों को जिंदगी बख्श देता है। एक सवाल कर बताइए, कलाम में बड़ी कुदरत है। नहीं, ऐसे नहीं, हालांकि बताइएगा कलाम में बड़ी कुदरत है। जो कुछ आज आप सुन रहे हैं आपकी जिंदगी में हो रहा है। एक सुनो बताइए प्लीज, जो कुछ आप सुन रहे हैं आपकी जिंदगी में हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। इसका मतलब यह है कि ये जी उठी कुदरत आज आपकी जिंदगी में है। जो यीशु मुर्दों में से जी उठा वो आपको भी जिंदा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो खुद खुदा की किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा, वो आपको भी वहां पर लेकर जाएगा जहां पर वो खुद है। ये सुनकर मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए आमीन, हालेलुया। उसने उनको याद कराया कि तुम्हें याद नहीं है कि तुम भूल गई हो कि जब वो गलील में था। और आज इस क्रिस्ट के मौके पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप में से कोई शख्स ये न समझे, ये न सोचे कि जो कुछ खुदा ने कहा है, ये अल्फाज जो हमने दीवारों पर लिख लिए हैं, और ये हमें लिखे इसलिए हैं कि खुदा ने इस्राएलियों को ये बताया था कि तुम्हारे ये चौखटों पर हो, तुम्हारे दिल की तख्तियों पर लिखा जाए, और तुम्हें याद रहे कि खुदा का कलाम क्या कहता है। आप मेरे साथ हैं? खुदा ने कहा था माथे पर ये टीकों की मानद हो, तुम्हारे बच्चे इनको पढ़ें, तुम बच्चों को बताना, तुम अपने अपने दोस्तों को बताना, रिश्तेदारों को बताना कि खुदा ने ये कहा है, खुदा का कलाम ये फरमाता है, और जो कुछ खुदा ने कहा है वो हो गया है। और मैं इस साल के आखिर के इंतजार में हूं। मैं इस साल के आखिर मैंने आपको चैलेंज किया है, और आपको मैं याद कराना चाहूंगा कि जो कुछ खुदा ने इस साल के आगाज में कहा था, हम साल के आखिर में आपको ये गवाहियां देंगे, और आप में से बहुत सारे लोग स्टेज पर आके ये गवाहियां देंगे कि जो कुछ खुदा ने फरमाया था वो हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन खुदा जो कहता है वो हो जाता है। खुदा जो कहता है वो हो जाता है। Praise the Lord, praise the Lord। और उन्होंने कहा कि तुम जिंदा हो, मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? आपकी सर्च क्या है? आपकी तलाश क्या है? आपकी तलाश क्या है? आप किस चीज की तलाश में हैं? वो यीशु के जिस्म को ढूंढने के लिए आए थे। उसने कहा कि तुम क्या कर रही हो? जो जिंदा है उसको तुम मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? तुम एक गलत जगह पर हो। तुम कहां पर हो? एक गलत जगह पर, एक गलत काम कर रही हो। तुमने वो काम करना है जो उसने कहा है। आप मेरे साथ हैं?
तुमने वहां पर होना है जो उसने कहा था। और आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, आप कहां पर मौजूद हैं और आपका फोकस क्या है? आप कब्र पर खड़ी हैं, ये खड़े हैं, अपने मासी पर खड़े हैं और खड़ी हैं, और आपका फोकस आपका मासी हो सकता है, और आप ये सोच सकते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक गलत जगह पर हैं। आज आपने ना सिर्फ इस बात का मुकाशफा हासिल करना है कि ये मौत हमारे लिए एक ट्रांजिशन है, एक मुंतकिली है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह की जीवती कुदरत ये भी एक मुंतकिली है। आप मुंतकिल होते हैं, आप ट्रांजिट करते हैं, आप मेरे साथ हैं। और आज आपने गलत जगह पर नहीं होना है। आज आपने पैदाइश के पहले बाब और उसकी 28 आयत में होना है, जहां पर लिखा खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो। अब आप कभी भी नहीं रह सकते हैं, अब आपने बढ़ोतरी में आना है। आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? आपने अपने मासी पर खड़े होकर ये नहीं कोसना है कि ये नहीं हुआ, मुझे मिला नहीं है, बल्कि आपने ट्रांजिट करना है, आपने अपने आप को मुंतकिल करना है और आपने ये कहना है जो कुछ खुदा ने कहा है वो हो गया है। खुदा ने ये पैदाइश का पहला बाब 28 आयत मुझसे कही है, ये मेरे लिए है। और आज आप इस आयत पर खड़े होंगे, आप इस बात पर खड़े नहीं होंगे कि आपके घर में आजा नहीं है, आपके घर में चावल नहीं है, आपके पास बरकत नहीं है। नो नो नो, आज आप मुंतकिल होंगे क्योंकि यीशु मुर्दों में से जीवता है। आपने उसको मुर्दों में नहीं ढूंढना है, वो मुर्दों में से जीवता है। एक सुतला को बताएगा मैं मुंतकिल हो गया, मैं कहा शिफ्ट कर लिया, मैंने जगह शिफ्ट कर ली, मैंने जगह शिफ्ट कर ली। अब मैं कब्रिस्तान में नहीं हूं क्योंकि यीशु कब्रिस्तान में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे कब्रों पर जाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे पीरों के पास जाने की जरूरत नहीं है, अब किसी इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं है, अब धागे तुबिस करवाने की जरूरत नहीं है, अब पादरी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। यीशु मुर्दों में से जीवता है और वो मेरा खुदा है और उसने मुझे अब अफलास से, नौमीदी से, पसमानगी से, बीमारी से मुंतकिल कर दिया है। बरकत में, शिफा में, बढ़ोतरी में, फलदारी में, अब ये सारी चीजें मेरे लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक सुखला का बताएगा भाई मैंने जगह शिफ्ट कर ली, मैंने जगह शिफ्ट कर ली, मैं शिफ्ट हो गया, मैं शिफ्ट हो गया। अब आप मुझे कब्रिस्तान में ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। अब आप मुझे उस जगह पर नहीं देखेंगे जहां पर मैं पहले मौजूद था, जहां पर मैं रोता था, चिल्लाता था, नो उम्मीद था। अब मेरी नो उम्मीदी जाती रही है। मौत तेरा दम कहां रहा, मौत फतह का लुत्फ बन चुकी है और चूंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, वो सारी बरकत जो यीशु के पास है वो मेरी जिंदगी में मुंतकिल हो गई। आपने काम करना है, अपना नया ड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मुझे ना भी करना पादरियों का आदत आ गई, आप उस नए एड्रेस पर आपको ढूंढने के लिए आए। हालेलुया। मुझे कॉल आई थी इसने कुछ हफ्ते पहले, बड़ी पुरानी फैमिली, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते हैं भाई साहब कितने हो, रो रहे थे, क्या कितने हो, मैं उठीज दे और मेरे सामने पहचान लिया आए हो। और मैंने उनसे सिर्फ एक छोटी सी बात की, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम मैं आपके पास आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त आप जहां पर भी मौजूद हैं, यीशु वहां पर मौजूद है। अब हालात बदल देगा, अब वो हालात बदल देगा, अब वो हालात बदल देगा, वो हालात बदल देगा। आमीन, आमीन। मत बस बोलेगा मैं शिफ्ट हो गया, मैं शिफ्ट हो गया, मेरी जगह बदल गई, मेरी जगह बदल गई। हालेलुया, आमीन, आमीन। ईस्टर की हमारी खुशखबरी है। अब हम मौत का सामना कर सकते हैं और आपने मौत की अवेयरनेस में जिंदगी बसर करनी है कि आपने मरना है। और मरने का मतलब ये नहीं है कि बस गए हो, मरने का मतलब ये है कि आप इससे अच्छी जगह पर होंगे,
आप इससे बेहतर जगह पर होंगे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये बेहतर करना है। मैं इस लाइफ को नहीं गुजारना चाहता। मैं बार बार उन वीकनेसेस में और कमजोरी में नहीं पड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता बार बार पता हॉस्पिटल जाए, ट्रीटमेंट लगाए, ये कराए, तो मैं चाहता हूँ यीशु के पास हूँ, जहाँ पर ना डॉक्टरों की जरूरत रहे, ना यहाँ पर आंसू हो, ना वहाँ पर दुख हो, ना वहाँ पर तकलीफें हो, चला ही चला दो। हालेलुया, आमीन। एक सुधार बताइएगा, अब मौत से डरना, अब मौत से डरना। लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए, मौत का डर गुनाह है। आप में से जो लोग गुनाह करेंगे वो मरेंगे। आपको हमेशा की जिंदगी नहीं मिलेगी। और आज जब मैं सुबह का पहली चीज कुरान में दिल में डाली, आज कुरान किसी न किसी शख्स को आज यहाँ पर नजात देने को है। आपने शायद कभी भी इस तरह से चर्च को सीरियस नहीं लिया है, खुदा को सीरियस नहीं लिया है, खुदा के कलाम को आपने शायद कभी सीरियस नहीं लिया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मौत का दंड ही गुनाह है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। ये आपको मार डालेगी, आपको बर्बाद कर देगी। आपके पास छुपने की कोई जगह नहीं रहेगी अगर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है। कोई अमीर आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी, लेकिन अगर यीशु आपकी जिंदगी में है, हमेशा की जिंदगी आपके पास है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे भाई और मेरी बहन, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दीजिए, खुदावंद के पास आ जाइए। ये नजात आपके लिए है और ये मुफ्त है। वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। अब आपने पहले से जिंदगी नहीं गुजारनी है, बल्कि आपने वो जिंदगी गुजारनी है जो फतह मंजिल की है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप किस पोजीशन में है, किस तरह की हालत में है, लेकिन आपका एड्रेस बदल गया है। आज आप शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपने यीशु को कबूल कर लिया, आपका एड्रेस बदल जाएगा। और बात खुदा हकीकी तौर से बदल देता है। खुदा आपको नई घर दे देता है, खुदा आपको नई गाड़ियां दे देता है, खुदा आपको नई प्रकाश से सुधा करता है। वो आपको बरकत अता करता है और इस सब तक आपको बरकत देता है। कहने की जगह नहीं है। हालेलुया, आमीन। इस साल में खुदा हमें शिफ्ट भी करेगा और हमारे हकीकी एड्रेसेस को भी बदल देगा। नई बरकत आपके पास होगी। आमीन। हम बोलेंगे यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हम उसको मुर्दों में नहीं तलाश करेंगे, क्योंकि वो जी उठा है।